Okay, so the chapter that we're doing, soos jy nou daar kan sien in jou handboek, is Euclideese meetkunde, okay? Euclidean geometry, okay? Remember, this is in book 2, so from tomorrow, please bring with book 2. Bladsy 214. Jy mag? Goed, so what we're first going to do is we're going to run through all the grade 11 or most of the grade 11 work, nee? So hierdie gaan nie vir jou enigstens nuut wees nie. Ek wil net gou-gou Asseblief Natasha Mushushu en Anna Lou Viljoen. Die luister wag vir julle in die nuwe saal. Natasha Mushushu en Anna Lou Viljoen dringend aan die nuwe saal. Okay, vir die eerste enetjie, we're working through all those pictures, nee? Die eerste een sê hulle vir jou, jy het 'n koord. Hy lyk nie so 100% soos 'n koord nie. Okay, from midpoint of the circle onto that chord, and it cuts here at a 90 degrees angle. Dan moet jy weet dat as ek hom gaan noem A, E en K, yes, that AK will be equal to KE. Nee. Okay? They can also show you that, en omdat daai 'n 90 grade hoek is, weet ons hierdie twee lyne is gelyk, né? Okay? They can also give it the other way around if they tell you that it's a line from the midpoint onto the chord and they show that that chord is bisected, né? Word in die helfte gesny. Then your assumption would be that this would be a 90 degrees angle. En dis hoekom hulle sê OK is loodreg op AB. Okay, onthou julle nog hierdie goedjies, né? Right. Yes, kom in. Hello. Yes. Okay, so the one on the right-hand side there, it just says that OR is perpendicular to AB. Dan sê hulle, Reg al die graad 9's wat pryse moet kry omdat hulle dit verlede jaar graad 8 presteer nie. Moet asseblief bring saam toe kom al die graad 9's wat pryse moet kry en daar is nog nie een 9E 1 2 3 kanaal nie, so die 9E's veral. Luister en kom dadelik. okay. So the one on the right-hand side, kyk gou. Hier sê hulle vir my van die middelpunt af. Dis wat ons nou oor gepraat het. Lyn vanaf middelpunt na middelpunt van koord. Okay, so they're giving you that. Okay, dan moet jy aanneem dat hier is 'n 90 grade hoekie. Okay, so that's why they say dis hoekom hulle sê OR is dan loodreg op AB. Okay, so either. It's actually the same thing. Hulle kan net elke keer iets anders weghaal en jy moet die tweede afleiding maak, né? Nee? Ja. Daar gaan goed, ons hierdie is als wat jy in graad 11 gedoen het. Ons gaan nog vir ietsie ekstra bysit, ja. Maar hierdie goed gaan nie verander nie. Yes, dis hoekom ons ook vir julle sê, moenie jou graad 11 boek weggooi. Ek het dit vir julle begin van die jaar gesê, né? Ja. Okay. Good. Look at the second one from the top. It says angle E is equal to angle F. Dan ewe lang koorde AB en CD. Okay, nou iemand van julle was by versny gaan verlede jaar, né? Wat het sy nou weer daai genoem? Soep of so iets. Ching. Okay, maar ching was hier aan die regterkant, né? Nee. Daai ching was middelpuntshoek, was dubbel omtrekshoek. Nee. Okay. Goed. So hierdie een, met ander woorde, is nou nie die ching waarvan die juffrou gepraat het nie, né? So basically what they want you to know is I've got two triangles. So
En nou sê ek vir jou dat hierdie lyn is net so lank soos daai. Met ander woorde, the two chords are the same, the length of those two chords. Then, because those chords are the same, I can make the assumption that E, ek gaan nou hulle gou genoem, that angle across the chord will be the same as the angle across this chord. So, as ek hom noem F, oops, jy het mos nou die prentjie daar voor jou, né? F, E, A, B, C, D. So basically E will be equal to F. Angle E equal to angle F. Nee? Want hulle het ewe lang koorde A, B en C, D. Okay. Onthou net altyd, as dit jou driehoek is, that's the chord that I'm working with, the one opposite daai hoekie. Okay. So the one across. So as hierdie is die koord waarmee ek werk, dan is dit daai hoekie. Nee. You guys fine? Goed. Kom ons kyk gou na die volgende een. Enige vrae sover? Okay, nou sê daai ching ching waarvan sy praat. So at this one we have a midpoint angle. Oeg, daar is 'n mooi getrekkie. Sorry, and circumference angle. Hulle sê daar vir jou BOC is gelyk aan 2 keer A, né? Basically, if this is midpoint and midpoint that's midpoint, then it means this angle will be the angle at midpoint, en as hy 2x is, want hy is dubbel wat my omtrekshoek is, wat mos nou daai enetjie is, so x. Nee, okay. Oppas, as hulle vir jou dit gee, en hy hang hier in die middel, is baie lelik, is daai 'n omtrekshoek? Okay, not a circumference angle, it must touch the circumference of the angle, of the circle. Nee. Alright, ek weet hierdie is nou vir jou general knowledge. Jy ken dit alles, is niks netie, maar ek hardloop nou maar deur. So sorry as ek nou te veel keer herhaal. The one that you guys sometimes get confused with is that second circle. Wat hy nie 100% lyk of hy so in die middel is nie, né? Kyk gou-gou. Hulle gee hom vir jou so die enetjie. Nee, julle is geneig om hom baie keer mis te kyk. So, ek hou daarvan om sê maar ek vat daai twee hoekies en ek trek hom net af onder. Dan gaan hy mos nou so teen lyk, né? So these just move up a bit. So that still stays your midpoint angle en dan hierdie is my omtrekshoek. Nee. So oppas vir hom, ek gaan nou daar vir jou net byskryf. Hierdie is my daai. Dis jou 2x en hierdie is my x. Nee. Goed. Okay, dan die volgende enetjie, the third one there. Ek gaan hom nie eers oorteken nie, né? Hulle sê dan vir jou D is gelyk aan 90 grade. Dis 'n hoek op die middellyn. If there's a triangle that's lying on that diameter of the circle, as hy lê op die middellyn van die sirkel, né? Miskien moet ek gou doen. Angle in semicircle, ja. Hy gaan deur die middelpunt, né? En dan enige driehoek wat op daai middellyn lê, né? Beteken hy gaan 'n 90 grade hoekie hê. Okay, as hierdie die middelpunt van die sirkel is. Alright. Goed, dan is ons by koorde 4 hoeke. When is something a cyclic quad? Dis nou baie stupid vraag, maar ek maak net seker julle weet. Dis hy. All the angles of that quadrilateral must be on the circumference of the circle. Nee, dit moet koorde wees. Met ander woord, moet lê op die buitenste rand, die omtrek van my sirkel. Okay, now you will see there that they say angle E plus angle G is equal to 180. So wat jy vir my moet onthou is, opposite angles of a cyclic quad are supplementary. Nee, hulle is supplementêr, gesaam vir 180. Okay, then the opposite of that is natuurlik van daai buitehoekie. Nee? As ek vir jou koorde 4 hoek gee,
En dit sou jy eintlik mooie afleiding kon gaan maak het. OK. So hierdie hoek en daai hoekie gaan ons nou eintlik saam 180 gee, nê? Which means that this one on the outside would be exactly the same as that opposite one on the inside of my circle. Nee. Goed, so dis 'n buitehoek van koorde 4-hoek. Okay? Hulle sê daar in die handboek vir jou, GFH is gelyk aan hoek D, exterior angle of a cyclic quad. Goed, dan kom ons kyk gou na 'n raaklyn, né? As ons 'n raaklyn het, a tangent to the circle, the radius will always cut that tangent at a 90 degrees angle. Nee, en jou reël daar is radius loodreg raaklyn. Okay. The radius will always cut that tangent at a 90 degrees angle. But then, on page 215, daar sê hulle vir jou, DEFG is 'n koorde 4-hoek. DE onderspan ewe groot hoeke by F. Okay, so there's my circle. En ek het nou 'n koorde 4-hoek. So if I were to connect these angles, nee, dan vorm hy mos nou eintlik vir my, sien jy daai? Nee? En dis nou ching ching waarvan jy, is dit julle ching ching, nee? Ja, ching ching waarvan hulle praat. So when I have that, this angle here will be the same as that angle there. Onthou julle dit? Nee. Okay. En dit is eintlik, it's actually because they are subtended by the same chord. Hierdie koord, that one. Both those triangles are actually lying on that same line. Kyk gou daarso. En daarso, they both on that line. Nee. So they subtended by the same chord. Hulle sê daar vir jou DE onderspan ewe groot hoeke by F en G. Okay. Yes, met ander woorde jy wil so omwerk, nee. Ja, so hulle word weer deur hierdie koord onderspan. Which means that daai hoekie gaan net so groot wees soos die hoekie. Nee. Ja. Jy kan hom ook natuurlik van links af kyk en van regs af kyk. Goed. Right next to that, still getting to the tangents. Kom ek gaan net gou so toe weer. Wanneer ons 'n raaklyn het, and then in here I've got a triangle. But wat jy my moet onthou is die hoek tussen die raaklyn en koord. So if that's my tangent and this is the chord. Nee. So meaning I'm talking about that angle. Daai hoekie gaan gelyk wees on to the one opposite that chord. Met ander woorde, opposite that chord will be this angle. Sien julle by? Okay, other way around, because there's another one. If I look at it from the left, tangent, chord, meaning that angle will be the same as this one. Sien julle saam? Nee? Goed, jy sê daar, raaklyn, koord. Okay. Right, then it says MNVT is a cyclic quad. Teenoorstaande hoeke is supplementêr. We actually have spoken about that. No? You know that the two equal. Okay, then back to tangents. As ek wonder, dit mag ook gewoon nie besirkel. Okay, so van dieselfde punt af het ek twee raaklyne. So weer van daar af
So this is a tangent, and then also that one is a tangent. But they both start at that point. Nee, so kom ons noem hom waar, wat noem hulle van P. Ja, excuse. So both those tangents come from P. Okay, nou hy raak my sirkel hier by A en hy raak my sirkel daar by, kom nou, by B. Nee? Goed, so as ons 'n raaklyn het vanaf dieselfde punt af, dan beteken dit daai twee lyne gaan presies dieselfde lengte wees. Okay. Met ander woorde, PA, oopsie, PA will be equal to PB. Moenie dit mekaar raak nie, nee. I am not talking about this extra part there. I'm just talking about from point P up until where it touches the circle, and from point P up until where it touches the circle again at point B. Daai twee is dieselfde. Okay. Goed, so hulle sê daar vir jou hoeklyne vanaf gemeenskaplike punt P. Alright. Ja, okay, daai enetjie van AB is die deursnee. We have spoken about that. Then the exterior angle of the cyclic quad, we have spoken about that one. Okay, goed. Lei hierdie goed bietjie klokkies. Do you guys remember a little bit of it? Nee. Okay, jy gaan net weer vir my mooi moet gaan kyk na jou reels, want onthou, you get a mark for your reasons. Nee? Did Miss Conradi hand out a reasoning page to you guys? Do you guys still have that? Okay, good. So, veral nou wanneer ons begin, doen maar die moeite en blaai terug en maak net gou seker van jou reel, nee, voordat jy hom neerskryf, want ek wil hê jy moet hom verkeerd gaan inoefen. Okay. Right. So, ek gaan letterlik vir jou 3 sommetjies gee, nee? So, from that exercise, exercise 1, and that is on page, I know 215, but your questions is on 216. You're just going to do number 8, 9, and 11. Okay. Nee, jy kan maar net begin. So by 8 sê hulle vir jou DE is 'n raaklyn aan die sirkel by A. Okay, so immediately when they say it's a tangent, think of what do I know about tangents? Okay, if it's from the same point, tangents will be equal, but we haven't got that one yet. Okay, what other reason do we have a tangent? That part where it's the angle between the tangent and chord. Nee? Dit moet ek gaan kyk. Or tangent and radius will always be 90 degrees. So gaan kyk, het jy miskien 'n radius, nee? So run through all your reasons. Okay, en dan by 9 is dit net straightforward. Hulle sê vir jou onthou heel aan die begin van die oefening sê hulle in die eerste 12 vrae is O die middelpunt. So O is always the midpoint of the circle. Determine with reasons the values of W, X, Y, and Z. Jy moet hierdie hoeke in alfabetiese volgorde bepaal, né? So alphabetical. Die hoek W moet net in vraag 4, 5, 6, 8 en 10 bepaal word. So basically just at 8, you've got to determine W, né? Goed, in vraag 11 dui X, Y en Z die lengtes van die sye van daai driehoek aan. So at question 11, it says X, Y and Z is the length of those sides. Okay? So just read the instructions in the beginning of the exercise as well. Okay. Goed, dan kan jy begin. Ons het nie baie tyd nou gebruik nie, so you do have time to finish most of it.